দেখো, আবার একটা সুন্দর রেসিপি নিয়ে চলে এলাম তোমাদের সামনে। আমার নিজের জন্য বানাচ্ছি। আমি তো অনেক রকম জিনিস টেস্ট করি, তারপর তোমার ডেভেলপমেন্ট করি। ইংরেজি বলতে আটকে যাচ্ছে। সস্তার সময় পাস করেছি তো, তাই ওই ইংরেজিটা বলতে মাঝে মাঝে ওই ডেভেলপমেন্ট বলতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। তা বলছি যে তা নিজের জন্য বানাচ্ছি। তামাক চার তো দেখিয়েছি। টপ টপ তামাক চারের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, আমার তৈরি, আমার জানা। তা আমি আমার জন্যে বানাচ্ছি। তা খুব কষ্ট করেই বানাতে হয় জিনিসগুলো। এরপরে হয়তো আর পারবো না। बाद में हम नहीं पकाना पड़ेगा। पकाने का हमारा बॉडी में जो शक्ति है और कुछ उम्र का बाद, एज का बाद हम नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम बेसिक करके बनाता है। ठीक है। कोनो समय मिक्सी भेंगे जाच्छे, मिक्सी टूट जाता है कभी कभी टाइम में। इसी के लिए हम तीनों मिक्सी खरीद कर लिया। रात में हमारा काम अटक जाएगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंदी में आपको बुझाता है, समझता है। समझो, जो पारो वही समझो। और तुम्हारे बोलছি এপার বাংলার ভাই আর ওপার বাংলার ভাই। এপারটা তো আমার নিজের জন্ম, পারিবারিক সূত্রে পেয়েছি। পুরুষের পর পুরুষ এপাড়াই জন্ম। ওপারের যে মানুষগুলো আমাদের আছে, বাংলাভাষী মানুষ, সবার জন্য বলছি ভালো থেকো সবাই। সুন্দর ব্যবহার রেখো আমাদের সঙ্গে, সবার সঙ্গে। আমাদেরকেও বলছি তাদের সঙ্গে ব্যবহার ভালো রেখো। সম্পর্ক নষ্ট করো না, মাথা গরম করো না। যেটা বলছি সেটা দেখো। বকর বকর করছি, আমি আমার তামাক চার বানাচ্ছি। লিস্টে কি বলছি দেখো। ভালো লাগলে তোমরা বেল আইকনটা টিপো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, शेयर करो, जो इच्छे कमेंट्स करो। हिंदी भाई के लिए हम हमारा जो भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में जो भाई है हिंदी भाषियों के लिए हम बोलता है, ये रेसिपी आपको भालो लगने के लिए हमको एक लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, बेल आइकन टिपो। जितना खुश कमेंट्स करो, रात में हमारा संपर्क जो होता है आपको साथ, रात 10 से 12 बज का अंदर फोन करो। हम जो बोलता है वही सुनो। ठीक है। चलो दिखाता है, देखो। তোমরা দেখো কি দেখাচ্ছি দেখো। প্রচুর জিনিস বানিয়ে রাখি যাতে আমার মাছ ধরতে সুবিধা হয়। দেখো, আমি প্রচুর মশলা বানাই, কিন্তু প্রচুর মশলা আমার নিজের জন্য বানাই, তোমাদের নিজের জন্য দেখাই। দেখতে থাকো। এগুলো কারেন্ট। দেখো কি দেখাচ্ছি, দেখো আমি কি দেখাচ্ছি। প্রথমেই বলি, দেখো এই যে প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো ভেতরে আটকানো আছে। ভেবেছিলাম আটকে দেবো, পুরো ভিডিওটা করেছিলাম, কিন্তু এখন মন ভালো আছে, এই জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, ভালো করে দেখে নাও। টোটাল লিখে নেবে। আর এইটাই আমি আটকে দিয়েছিলাম, ভালো করে দেখে নাও। এইটাই আমি আটকে দিয়েছিলাম। अब भाई भालो करके देखिए, ये हम चिपक दिया है। मेरा माइंड ठीक है, अभी कब बिगड़ जाएगा हम नहीं मालूम, हम दिखाता है।
দেখো ভালো করে, দেখো ভেতরে যা দেখেছো আটকানো রয়েছে, কিছু ভাবতে হবে না ওটা। এই দেখো সরিয়ে দিচ্ছি ओरिजिनल लेखाटा। हम जो ओरिजिनल लिखा है वो हम चिपक दिया आगे से, बाद में अभी हम दे देता है। देखिए आप, अभी हम दे देता है, देखिए आप, देखते পাচ্ছ তো একই লেখা, ওপাশে একই লেখা, এই সরিয়ে দিলাম। দেখো এটা আটকানো ছিল सादा कागज़ेर ओपरे, सफ़ेद वाला कागज़ में हम चिपका दिया, अभी हम खुल दिया, खुल के दिखाता है। ठीक है, देखे निओ। और बाद बाकीटा तो তোমরা ওইটুকুনি বাদ দিয়ে দিয়ে লিখে নিও ভেতর থেকে। আর বাদ বাকি এখানে এখন এই কাগজটা আটকানো ছিল, কাগজের ওপর লিখে हम खुल दिया। ঠিক আছে, बाद में এখান থেকে বোধহয় আটকানো ছিল। দেখো তোমার এই বুচকি থেকে, এই বুচকিতে এই কাগজটা লাগানো ছিল। দেখো हम क्या बोलता है, इधर में ये हम चिपक दिया। ठीक है, ठीक है, এখন আমি খুলে দিয়েছি। দেখো যেরম যেরম আমার সঙ্গে সবাই চলছে আমি তাদের সঙ্গে সেরমই চলছি। দেখো দেখো আমি আমার অরিজিনাল ভাগ আমি নিজে করছি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। কারণ আমি আর পাশ পুকুরে বসবো না বলে এগুলো আমি দেখাচ্ছি। তাছাড়াও আমি তোমাদের কাছে এসেছি যার জন্যে, আসলটা বলার জন্যে। আমি যেটুকুনি জানি, আমার যেগুলো কাজে লাগে, যেগুলো আমি বানাতে পেরেছি এবং কাজে লাগিয়ে দেখিয়েছি। ঠিক আছে, আর বারবার করে বলছি আমি কিন্তু বিক্রি করি না। এই ভুল করো না, ভুলেও জিজ্ঞেস করো না। আর যারা ফোন করবেন তারা রাত্রি 10টা থেকে রাত্রি 8টার মধ্যে ফোন করবেন। ফের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে सेकंड पेज हम दिखाता है। और आपके लिए तो हम हिंदी में बोला है, তোমরা দেখে নাও। দেখে নাও এটা। বারবার করে বলছি, ভিডিওটা করেছিলাম, মন ভালো আছে, যে কোনো কারণে দেখিয়ে দিচ্ছি খুলে। দেখাবার কথা ছিল না, কিছু মানুষকে দেখাবার কথা ছিল। আমার যেটা চাহিদা আমি সেটা বলেছি। শেয়ার, লাইক, কমেন্টস, সাবস্ক্রাইব, ব্যাস ওটা পেলেই আমার হবে। পর থেকে দেখো কি বলছি, দেখো কি দেখাচ্ছি, দেখো আমি কি দেখাচ্ছি। দেখো ভালো করে বুঝবে, আমি ভালো করে বলবো, বুঝবে। তোমরা তো বাংলা লেখা পড়তে পারো, তোমরা বাংলা লেখা পড়তে পারো। যার যার অসুবিধা হবে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, কমেন্টসে জিজ্ঞেস করবে। যেরকম फ़ोन करो रात्रि 11टार समय सेरम फ़ोन करबे। और आप भाई के लिए हम बोलता है, नहीं बुझेगा नहीं समझेगा तो हमको आप रात 10 से 11 बज में फ़ोन करेगा, हम सब बता देगा। ठीक है, फ़ोन करेगा तो यही सब्जेक्ट मिलेगा, नहीं करेगा तो मिलेगा नहीं। हम यही प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। ठीक है, বাঙালিদের জন্যে, বাংলাদেশের জন্যে, সবার জন্য বলছি, তোমরা তো এটা পড়তে পারবে, তোমরা দেখতে পারবে, কিন্তু আমি হিন্দি ভাইদের একটু বোঝাবার চেষ্টা করি। তারা বলে আমার হিন্দিটাও তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, কিন্তু এখন হচ্ছে না। বলছি, বড়িয়া রুই, বড়িয়া মিরিক্কা, তামাক চার, বড় কাতলা মাছের, ये है हमारा
5 स्टार मसला 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम न्यू करा है, आगे से करा है, नहीं लिखा है, न्यू भाग हम करा है, अभी दिखाता है। पहले भाग देखो, ये जो हम सिस्टम करा है खूब ज़रूर करने होगा। इसी के लिए हम कुछ नहीं बोलता है। जो हमको फ़ोन करेगा ट्रेन का असल टाइम जानेगा, नहीं करेगा तो ट्रेन छोड़ देगा, बाद में स्टेशन में पहुँचेगा आप भाई। ठीक है, हम बोलता है। देखिए, ये है तमाक मसला, तमाक 4 बड़ो कातला माछेर, बड़ो कातला माछ के लिए। चिटगुड़ 400 ग्राम, महुआ संगे मिसा के 10 दिन भिजा के रखने होगा, बाद में महुआ पेस्ट करेगा। ठीक है, महुआ कितना ग्राम लेगा नहीं बोला है, छुपा दिया हम। चीने बादाम कितना ग्राम छुपा दिया है हम। सादा तिल कितना ग्राम छुपा दिया है हम। तीसी छुपा दिया, सिद्धि पाता छुपा दिया, पोस्तोर खोला छुपा दिया, एकांगी छुपा दिया, घोरबट छुपा दिया। তোমরা বুঝতে পারছো তো কি বলছি? চিটগুড় 400 গ্রাম, মোয়া লুকিয়ে দিয়েছি, চীনা বাদামটা লুকিয়ে দিয়েছি, সাদা তিল লুকিয়ে দিয়েছি, তিসি লুকিয়ে দিয়েছি, সিদ্ধি পাতা লুকিয়ে দিয়েছি, পোস্তর খোলা লুকিয়ে দিয়েছি, একাঙ্গি লুকিয়ে দিয়েছি, ঘোরবট লুকিয়ে দিয়েছি। এইটুকুনি দেখো, এইগুলো যা বলছি हल्का भूज के डस्ट करने होगा। सिद्धि पाता तीसी हल्का भूज के डस्ट करने होगा। सादा तिल रोद में सुखा के डस्ट करने होगा। पोस्तोर खोला, पोस्तों का खोला जो हम बोलता है हल्का भूज के गुड़ा करने होगा। एकांगी घोरबच बाली में गुड़ा करने होगा। ठीक है, तारपर देखो कि बोलছি आओबेल 50 ग्राम, लता कस्तूरी 40 ग्राम, ताम्बुल 35 ग्राम, जटामांसी 50 ग्राम, मरामांसी 30 ग्राम, तज 40 ग्राम, कुड़ 40 ग्राम। बुचकी बोलिनी, कातला बोलिनी, छुपिए दिएছি, लुकिए दिएছি, पचा पाता बोलिनी, बड़ो मेथी बोलिनी, बड़ो एलाच बोलिनी, जायफल बोलिनी, रसुन बोलिनी, रसुन डबल आछे बोलिनी, मिष्टिर गाद बोलिनी। बुझते पारछो तो कि बोलছি আর কি বলছি না সেইটাই। তাহলে লতা কস্তুরি और ताम्बुल, लता कस्तूरी 40 ग्राम, ताम्बुल 35 ग्राम, जटामांसी 50 ग्राम, मरामांसी 30 ग्राम, तज 40 ग्राम, कुड़ 40 ग्राम। ठीक है, जटामांसी मरामांसी रोद धूप में सुखा के गुड़ा करने होगा। तुम्हादेर बोलছি रोदे शुकिए गुड़ो करते হবে। कुड़ नहीं भुजेगा, नहीं भुजने से बाद में गुड़ा करने पड़ेगा, धूप में सुखाने पड़ेगा, बाद में गुड़ा करने पड़ेगा। बुचकी, बड़ो कातला, पचा पाता, बड़ो मेथी, बड़ो एलाच, जायफल, रसुन, डबल रसुन, मिष्टिर गाद। कि बोलेছি रसुनटा नारकल तेले भेजे पेस्ट, माने नारकल तेले भेजे भाजार पर पेस्ट लाल करे आलादा। और बड़ोगुलो तो माप बोलिनी, बड़ोगुलो आलादा कोया खुले बाड़ी मेरे अल्प भाजा पेस्ट होबे। एखाने ना लिखेছি आलादा जे कोयागुलो, এই যে রসুনের দুটো ভাগ, আমি বাংলাতে বলছি, রসুনের যে दोनों भाग हम बोला है বা হিন্দিতেও বলছি, বুঝে নাও, वही एक रहस्य है। ठीक है, आलादा कोयागुलो खुले बाड़ी मेरे अल्प भाजा। और तलार जे रसुनटा कि लिखेছি বুঝতে পারছো? এই যে রসুন আমি বলেছি বাংলায় বলছি, তারপর হিন্দিতে বলবো। নারকল তেলে ভেজে পেস্ট লাল করে, নারকল তেলে লাল করে ভেজে পেস্ট করতে হবে। আর একটা রসুন যেটা আমি বলেছি সেটা আলাদা কোয়াগুলো খুলে বাড়ি মেরে অল্প ভাজা, পেস্ট হবে না। সিস্টেমটা বলে দিলাম, বুঝতে পারছো তো?
हिंदीते बोलता है हम दोनों रसुन बोला है। एक जो बड़ा रसुन होता है, गांव में अनेक कोआ पीस होता है वही, और एक कोसी रसुन है वही। जे बड़ा रसुन है अनेक रहता है गांव में, वही रसुन नारकोल तेल में भूजने होगा, पेस्ट करके लाल करे भूजना पड़ेगा। और अलग जो रसुन है एक कोसी रसुन बोलता है हम, वही आलादा जो एक कोआ वो नहीं खुल के बाड़ी मार के अल्प भूजने पड़ता है, पेस्ट नहीं होगा। 1 से 2 बाड़ी मार के, लोहा से बाड़ी मार के भूजता होगा, पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हम हिंदी जो बोलता है वही चलेगा। मीठा का गाद है नहीं बोला हम। माखन गाद 700 ग्राम, घी खाकड़ी 500 ग्राम, गावा घी 100 ग्राम, मधु 150 ग्राम, नारकोल भाजा 2 पिस, नारकोल तेले भेजे मिक्सीते डास्ट, सोयाबिन ऑयल 1 केजी, नारकोल पच्चा तेल 200 ग्राम, गोविंदभोग चालेर गुड़ो 250 ग्राम, घीते भेजे डास्ट हबे, नारकोल खोल 250 ग्राम, ना भेजे मिक्सीते गुड़ो हबे। हिंदी में बोलता है हम। मक्खन गाद 700 ग्राम, घी खाकड़ी 500 ग्राम मिक्सीते डास्ट करने पड़ेगा, गवा घी 100 ग्राम, मधु 150 ग्राम, नारियल भुजा 2 पीस, बड़ा नारकल नारियल दोनों लेने पड़ेगा, नारकोल ऑयल में भूजने पड़ेगा, बाद में मिक्सीते डास्ट करने होगा। नारियल तेल 700 ग्राम लगेगा, सोयाबीन ऑयल 1 केजी लगेगा, नारकोल पचा तेल 200 ग्राम लगेगा, गोविंदभोग चालेर गुड़ो 250 ग्राम लगेगा, घी से भूजना पड़ेगा, भूजने का बाद डास्ट करने पड़ेगा। नारकोल खोल 250 ग्राम नहीं भूजेगा, मिक्सी में डास्ट करने पड़ेगा। ठीक है, हो गया। एटुकुनी देखे नाओ, सबाइके बोलছি তোমরা স্ক্রিনশট নিও, স্ক্রিনশট নিয়ে তুলে আমাকে কমেন্টস করো, আমি সব জবাবটা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, দেখো আস্তে আস্তে করে দেখাচ্ছি, তারপর বাদ বাকিটা বলছি। আমাদের ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ ভাইদের জন্য বলছি আর বাংলাদেশের ভাইদের জন্য বলছি। দেখো সবার জন্যে আমি ভালো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কিন্তু ওই যে বললাম কমেন্টস করবে, শেয়ার করবে, লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকনটা টিকবে। আর যাদের জানার ইচ্ছে তারা ফোন করবে, কমেন্টসে জানবে, কমেন্টস করবে। পাশ কাটিয়ে চলিয়ে যাওয়া আর চলিবে না, বুঝেছো? পাশ কেটে বেরিয়ে যাওয়া আর করতে দেবো না। বুঝে ফেলেছি আমি। চিকেন স্যাটে দাও, চাল ভাজা দাও, ফলের টাচ দাও, এখন স্পিড মশলা দাও, অবশ্যই দেবো, রিসেন্ট দেবো স্পিড মশলা আমার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না, কার বেরোবে আমি জানি না, এরপরে দেবো আমি। সবার এখন শেখা হয়ে গেছে সব কিছু, এখন স্পিড মশলা শিখতে হবে ভীষণভাবে। সবথেকে বড় কথা, আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করছি, তাদের অনলাইনে টাকা তুলতে পারছে, তারা অনলাইনে আদান প্রদান করতে পারছে টাকা তুলতে, কিন্তু কি সাংঘাতিক তাদের মানে কাণ্ড কারখানা, তারা নাকি কমেন্টস করতে পারেন না, তারা নাকি লাইক করতে পারেন না, তারা নাকি শেয়ার করতে পারেন না, কিন্তু অনলাইনে টাকা পেমেন্ট দেওয়া নেওয়া সব কিছু করতে পারেন। তা আমাকেও তো এরকমভাবে তৈরি করে দিলেন আপনারা, তাই বলছি দেখুন কীরকম লাগে। যাদের জানান তারা জানবে, যাদের জানার তারাই জানবে। দেখো বাদ বাকি বলি, দেখো আর বলছি। হ্যাঁ, আমি এইসব বলার পর আমি চারটা কি করছি দেখবে, কি কষ্ট করে কতটা পরিমাণ চার আমি বানাই, কি পরিমাণ চার আমি সেটা দেখাবো। পদ্ধতি कैसा हम बनाएगा। फर्स्ट टाइम में महुआगुलो अलग मिक्सीते डस्ट और पेस्ट करके चीटे गुड़ में अल्प थोड़ा से पानी दे के घुलना पड़ेगा, वही अंदर दे के मिसा के रखने पड़ेगा। एक पात्रों में
10 days 10 दिन। দুবার করে বলবো না, বাঙালিরা বুঝে নিও কি বলছি। 2 दिन बाद में 2 दिन अंतर अंतर 2 दिन बाद में थोड़ा नाड़ा देना चाहिए। पात्रेर मुख ढका থাকবে, पाटनेर मुख बंद करने होगा। ठीक है। 10 दिन बाद में चीने बादामेर पेस्टेर संगे मिशिए अल्प आँचे 10 मिनट रान्ना करे नेब। 10 रोज बाद के हम जे चीना बादाम हम बोला है उसी का पेस्ट का साथ में मिला के थोड़ा आँचे धीमी सिम में 10 मिनट्स पकाने पड़ेगा। शेषे सादा तिलेर गुड़ो और तिसिर भाजा गुड़ोटा मिशिए और पोस्तोर खोला भाजा गुड़ोटा मिशिए सेई पात्रेर मुखटा आरो 5 दिन ढेके रेखे देबो। कष्ट आछे गो এই চার বানাতে, প্রচুর কষ্ট। কি বলেছি? एंड में व्हाइट वाला जो तिल बोला है हम भुजा गुड़ा और तीसी का जो हम मोसने बोलता है तीसी बोलता है उसी का भाजा डस्ट मिला के और पोस्तो का ढेरी खोला भाजा डस्ट मिला के वही पात्रों का मुख 5 रोज ढकना चाहिए, टाइट करे रखने होगा। ठीक है। এইবার এই মশলাগুলো যেরকম বলছি সেই রকমভাবে ভেজে বা না ভেজে গুঁড়ো হবে, সব মিশিয়ে আলাদা রাখবো। বুঝেছো? আলাদা রাখবো। इस बार हम सब मसला जो हम बोला है वही माफिक भूज के और ना भूज के डस्ट करने पड़ेगा। सब मिला के अलग अलग रखना चाहिए। थोड़ा नारियल तेले अल्प नारकोल तेले 200 ग्राम रसुन हल्का बेटे अल्प कादा कादा करके, वही थोड़ा कादा कादा क्यों बोलता है हम, कादा कादा आप बुझिए, हिंदी में भूजना चाहिए। আমরা ক্লে মানে কাদা বলি, ক্লে বোধহয় ক্লে মানে কাদা হবে। ঠিক আছে। पाँक जो तालाब का तला में रहता है, पाँक का माफिक माखने पड़ेगा। ठीक है। और अलग 50 ग्राम रसुन आलादा একটা করে कोआ जो पीस है वो गाँव में खोसा छड़ा के गायर आँस भूल बोललाम दाঁড়াও। और आलादा 50 ग्राम रसुन आलादा একটা করে कोआ छड़िए गायर उसी का गा को आँस छोड़ा के प्रत्येकटा कोआ एक एकटा करे किचू दिए बाड़ी मार के फाटा के थोड़ा कड़ा करके भूजने के बाद तुल के रखना चाहिए। ठीक है। हम खूब कष्ट करके हिंदी बोलता है तबुओ हम बोलेगा, कोई का बात हम नहीं सुनेगा। आप हमको बोलता है डॉक्टर साहब, वही हिंदी हमारा चल जाएगा, वही चलेगा, दौड़ेगा हमारा यही हिंदी। ठीक है। कि बोलेছি? इस बार एक कढ़ाई में नारियल तेल, मीठा गाद, सोयाबीन तेल गरम करने पड़ेगा। उसी का अंदर इस बार सब रसुन डालने पड़ेगा। नारकोल पचा ऑयल देने पड़ेगा। देके थोड़ा नार के नाबा के चूल्हा से नाबा के मक्खन गात प्लस घीवर खाकड़ी देने पड़ेगा। ज़्यादा करके नानने पड़ेगा, खूब भालो करके नानने होगा। ज़्यादा भालो करके खूब भालो करके नाड़ के मेसाबो मिलाएगा। ठीक है। इस बार पास में सड़ाने पड़ेगा, पास में रखने पड़ेगा। अभी दुटो जो हम नारियल बोला है 2 नारकल कुड़ा के मिक्सी में कुड़ा के 100 ग्राम घी से अल्प
लाल करके भूजना पड़ेगा, लाल करके भूजना पड़ेगा। ठीक है, এইটা আমরা আগেও করে রাখতে পারি। ये सब्जेक्ट हम पहले करने पड़ेगा বা बाद में करने पड़ेगा। जो टाइम मिलेगा आप वही टाइम में करके रखेगा। ठीक है, इस बार सही नारकोल तेल प्लस मीठा का गाद प्लस माखन गाद प्लस रसून मिला के प्लस घी काकड़ी जो मिलाए हम उसी का अंदर यही नारिकेल भुजा और नारकेल खोल मिलाएगा। मिलाने का बाद लिस्ट में जो लिखा है घी से भाजा गोविंदभोग चालेर डस्ट जो होता है मिलाएगा। मिलाने का बाद फर्स्ट में जो महुआ दे के अलग हम बना के रखा है वही सब्जेक्ट मिलाएगा। सभी हम एक साथ में कुहू कुहू डाकता है एक साथ में मिलाएगा। एंड में शेष में थोड़ा थोड़ा करके मसालार गुड़ा मिलाएगा एंड एवं हाथ से खूब भालो करके दोनों हाथ में चटकाएगा, दोनों हाथ में चटकाएगा। मेशानो हो गेले सब मिलाने का बाद एक पात्रों में भर के मुख खुल के टाना 1 महीना धूप में रखना चाहिए, मुख खुल के। यही मसला में ऊपर में ज़्यादा ऑयल उठता नहीं, ওঠার দরকারও হয় না বাঙালিদের বলছি। তবুও তোমাদের যদি তেল কম হয়েছে মনে হয় 500 গ্রাম মাখন গাদ আর 300 গ্রাম সয়াবিন অয়েল হালকা করে গরম করে এই চারে মেশানো যেতে পারে। आपको बोलता है यही जो चारा हम बोला है यही चार में ज़्यादा तेल उठता नहीं ऊपर में। आपको जो लगता है कम हो गया कम हो गया कम हो गया, बाद में आप 500 ग्राम माखन गाद और 300 ग्राम सोयाबीन ऑयल हल्का फुल्का गरम करके यही चार में मिलाने देने पड़ेगा। यदि आप भावना चिंता करता है जे थोड़ा तेल कम हो गया। ठीक है, कि बोलेছি বুঝেছো? এইবার একটা কড়াইতে নারকেল তেল মিষ্টির গাছ সয়াবিন তেল গরম করে তার মধ্যে এইবার সব রসুনগুলো দেব, লাল নারকেল পচা তেলটাও দেবো, দিয়ে একটু নেড়ে নাবিয়ে মাখন গাছ প্লাস ঘিয়ের খাঁকড়িটা দেব, খুব ভালো করে নেড়ে মেশাবো। এইবার পাশে সরিয়ে দিয়ে দুটো বড় নারকেল কুড়িয়ে 100 গ্রাম ঘি দিয়ে অল্প লাল করে ভেজে ফেলবো। এইটা আমরা আগেও করে রাখতে পারি, মানে আগেও করে রাখতে পারি চার করার আগে। এইবার সেই নারকেল তেল বুঝেছো, এইবার সেই নারকেল তেল মিষ্টির গাছ মাখন গাছ রসুন মেশানো হয়ে গেলে লিস্টে লেখা ঘিতে ভাজা গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়োটা মেশাবো। মেশানো হলে প্রথমেই যে মৌয়া দিয়ে আলাদা বানিয়ে রেখেছি সেইটা মেশাবো। সবটা ভালো করে মিশিয়ে শেষে অল্প অল্প করে মশলার গুঁড়োগুলো মেশাবো এবং হাত দিয়ে খুব ভালো করে চটকাবো। মেশানো হলে একটা পাত্রে ভরে মুখ খুলে টানা 1 মাস রোদে দেবো। এই মশলাতে ওপরে বেশি তেল ওঠার দরকার হয় না। তবুও তেল কম হয়েছে মনে হলে 500 গ্রাম মাখন গাদ আর 300 গ্রাম সয়াবিন অয়েল হালকা করে গরম এর চারে মেশানো যেতে পারে। এর চারে মেশানো যেতে পারে। বুঝেছো কি বলছি? দেখে নাও, স্টপ করে করে দেখে নেবে। অনেক চেষ্টা করছি তোমাদের জানাবার, অনেক চেষ্টা করছি বোঝাবার, তবুও বলছি যারা কাছে এসে পড়েছো, যারা ফোন করছো তারাই জানবে। আমাকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে, কারণ এগুলো হারিয়ে যাবে আমি না দিলে, সবটাই হারিয়ে যাবে। কেউ তো একজন সৃষ্টি করেছি, কাজে লাগছে, প্রচুর মাছ ধরছি। দেখো तालाब में फेंकने का पद्धति क्या होता है, ठीक है? 4 150 ग्राम प्लस
मेथा 75 ग्राम प्लस नारियल पचा 30 ग्राम प्लस माखन गाद वही 20 से 30 ग्राम और भी 50 ग्राम, थोड़ा भात पुलाव देने सकता है। बाद में भुट्टा छातू मिला के माखने पड़ेगा। तालाब में फेंकने का यही पद्धति है। तुम्हारे बोलছি পুকুরে ফেলার পদ্ধতি 4-150 গ্রাম प्लस मेथा 75 ग्राम प्लस नारकल पचा 30 ग्राम प्लस माखन गाद 50 ग्राम बा 30 ग्राम एकटू भात पोलाव दीते पारी भुट्टार चातू दिए माखबो। डैम बा खादाने फेलते गेले यदि 20-30 डिप है 20-30 फुट डिप जले एर चार फेली तबे 200 থেকে 250 ग्राम फेलबो। संगे सब जिनिस हिसेब करे मेशाबो। যতদিন যাবে ততদিন এই চারে টেম্পার বাড়বে। চালু পুকুরে টাচ দিয়ে মাছ ধরবো, চার ফেলবো না, খবরদার। শুনেছো কি বলেছি? চালু পুকুরে খবরদার এই চার ফেলে মাছ ধরতে যাবে না। বারবার বারণ করছি, কষান দিচ্ছি। তৈরি করে মিশিয়ে টাচ দিয়ে ধরবে, অল্প অল্প টাচ, বুঝেছো? हम बोलता है तालाब में फेंकने का पद्धति, ठीक है? ये बोला है हम तुमको, आपको। डैम व खदान और तालाब में जब 20 से 30 फुट डीप पानी होता है वही तालाब में 200 से 250 ग्राम फेंकने पड़ेगा। हम जो बोला है वही मिला के भुट्टा का छातू मिला के फेंकने पड़ेगा। यही चार जितना दिन जाएगा उतना ही टेम्पर बढ़ेगा। 6 बছর का बाद, 6 साल का बाद, 7 साल का बाद, 8 साल का बाद बहुत टेम्पर होगा। वही टाइम में थोड़ा कम देने पड़ेगा, तालाब में, डैम में, खादान में, रिवर में, ठीक है? এবার দেখো আমি কি বলছি, কি করছি, কি দেখাচ্ছি আর কি পরিমাণ চার আমি নিজের জন্য বানাচ্ছি। তোমরা দেখো কি পরিমাণ চারটা আমি নিজের জন্য বানাচ্ছি আর কি বকবক করতে হচ্ছে। আর আমি যে পদ্ধতিটা নিয়েছি, এই যে খানিকটা না দেখানোর, এটা ভালো পদ্ধতি কিনা সেটা তোমরা নিজেরাই বলবে। ওই যে বলেছি কিছু কিছু মানুষ তারা নাকি সব কিছু করতে পারেন, তারা নাকি লাইক করতে পারেন না, শেয়ার করতে পারেন না। তারপর আরও ভাবতে হচ্ছে বাদবাকিগুলো দেবো কি না, আমার যে মশলাগুলো আছে সেটা আমিও তো তৈরি হয়ে যাচ্ছি। আমি এখনও কিছুই মিসাইল ছাড়িনি, সবে 2-1টা চিকেন সাটে, চাল ভাজে এগুলো ছেড়েছি, ঠিক আছে? দেখো এবার কিভাবে চারটা বানাচ্ছি, কিভাবে করছি সেটা তোমরা দেখো। এই নিয়ে এটা আমার 3rd টাইমস বানানো হচ্ছে। একটা ডেটও দিইনি, এবারের ডেটটা এতে দেব। আমি কিন্তু স্ক্রিন দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই জন্যে ভিডিওটা লম্বা হচ্ছে, কিছু মনে করো না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু, সুতরাং তোমরাও যদি আমি এই ভিডিও দিচ্ছি যখন, তোমরাও দেখতে পাবে। আরও হেল্প করব, বড় করে দেবো বাঙালিদের জন্যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের আর ওপার বাংলার জন্যে, বাংলাদেশের। দেখো সবাই তো বলছো ওপার বাংলা থেকে চিকেন সাটেতে সাদা নারকল চর্বি বা করে ফলের টাচে ভালোই মাছ পাচ্ছ, কমেন্টসেও বলে দিয়েছো প্রচুর মাছ ধরছো, দেখতে পাচ্ছি আমি, খুব ভালো লাগছে আমার, খুব ভালো থেকো। সবাইকে বলছি মারামারি করো না, খুব ভালো থেকো। আর কি পরিমাণ কষ্ট করে এগুলো দিচ্ছি, কি পরিমাণ বানাচ্ছি দেখো। দেখে ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্টস করো, বেল আইকনটা টিপো, যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করো রাত্রির বেলা 11টার সময়। আমি সবাইকে বুঝিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবো। আবার বলছি, আমি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না, ঠিক আছে? দেখো এবার কি বানাচ্ছি, কি করছি, একলা বসে বসে কত কষ্ট করছি দেখো। তোমাদের সবার সামনে এটা ডেট দিচ্ছি, দেখো এই খাতা, খাতা, এত কিছু লেখা, এই এত কিছু লেখা দেখো, এই সব দেবো, বারবার বলছি সব দেবো।
ব্যবহার ভালো রাখতে হবে, ব্যবহার ভালো করতে হবে। এই নিয়ে 3 বার হচ্ছে, ফাইনাল খাতাতে তুললাম, এই নিয়ে আমার 3 বার এটা করছি। দেখো কি বলছি, দেখো সেটা এবার কিভাবে কি চটকাচ্ছি, কি করছি, কি মেশাচ্ছি, কতটা চার, এই ভাগের সঙ্গে বুঝতে পারবে যেটা ওইটাই চার। তোমাদের ভাগটা আর ওজন করে করে দেখালাম না, প্রচুর দেরি হচ্ছে, প্রচুর খাটনি হচ্ছে ভিডিও করতে। কিছু কিছু জিনিস দেখাবো, কিছু কিছু জিনিস দেখাচ্ছি না, যেটা সম্ভব হবে সেটা দেখাবো, এইটুকুনি মেনে নাও ব্যাস। কাকাকে ভালোবাসো, জেঠুকে ভালোবাসো, আঙ্কেলকে ভালোবাসো, ব্যাস। আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে, আর বারবার বলছি হ্যাঁ আমি ডাক্তারিটা অনেক ছেড়ে দিয়েছি, ফেরত পাঠাচ্ছি, ফেরত। সবাই বুঝতে পারছেন, এখান থেকে অনেকে যারা জিজ্ঞেস করছেন তাদেরকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছি না, ঠিক আছে? দেখো बांग्लादेशेर भाईरा तुम्हारा भालो थेको, भारतवर्षेर भाईरा भालो थेको। जो हमारा साथ मिलता है अरब से, हमारा साथ जो आदमी मिलता है, दुबई से जो मिलता है, सऊदी अरब से जो मिलता है, इंडोनेशिया से जो मिलता है, आप कमेंट करिए, आपको हम जवाब देगा, ठीक है? और बहुत देश है जो मिलता है हमारा से, हम देगा, सबको हम ठीक ठीक जवाब देगा। देखो एका एका करते होच्छे तो खूब असुविधा हो जाच्छे गो, खूब असुविधा होच्छे, से गामला फामला नाड़ते एक बार ए हाथ एक बार ओ हाथ, देखो माखामाखी हो जाच्छे सब, किछु करार नेই। बिराट भारी एटा, आमार ए हातेও जिनिस ओ हातेও जिनिस, पिठ चुलकोबो कि करे, किछुई करा जाच्छे ना। चलছে তো চলছেই, 3 ঘন্টা হয়ে গেছে, কোনো রকম কোনো সুযোগ দেয়া নেই, কিন্তু ফাঁকিবাজি নেই, কারণ এটা আমার নিজের মশলা, নিজেকে মাছ ধরতে হবে। আর এই মশলা একদম তেল ছাড়ে না, একটু শুকনো শুকনোই হয়। ये मसला जो हम दिखाता है ये सूखा सूखा होता है, ये मसला सूखा सूखा होता है। घी तेल माखन गात नहीं छोड़ता है, ऊपर में धूप में देने का बाद तेल नहीं छोड़ता है। ये मसला हम जो दिखाया है, ठीक আছে? বুঝতে পারছো? অনেক দেখিয়েছি, চিকেন সাটে দেখিয়েছি, চাল ভাজা দেখিয়েছি, সবাই বানাচ্ছে, কিন্তু বলতে অসুবিধে তাদের। তোমরা আমায় জানাচ্ছ সবাই বানাক, সবার অধিকার আছে বানাবার, কিন্তু চিকেন সাটে যেটা দেখিয়ে দিয়েছি ওকে ডিঙিয়ে আর কেউ যেতে পারবে না। চাল ভাজার যে প্রসেস দেখিয়ে দিয়েছি ওটা ডিঙিয়ে কেউ দেখাতে পারবে না। ফ্রুট টাচ, ফলের যে টাচ দেখিয়েছি ওটা ডিঙিয়ে কেউ দেখাতে পারবে না। কাঁঠালের এসেন্স যেটা দেখিয়েছি, আনারসের এসেন্স দেখিয়েছি, লেবুর এসেন্স যেটা দেখিয়েছি, ওগুলো ডিঙিয়ে কেউ কোনো দিন যেতে পারবে না। আরও দেখাবো, কারোর সঙ্গে মিলবে না, कोई नहीं मिलेगा हमारा साथ, कोई यूट्यूबर को साथ हम नहीं मिलेगा, मिलेगी। जो हिंदी बात होता है वही बोलता है हम, हमारा जो है वही है, हम वही चलता है, हमारा अपन का तरीके यही है। बुझेছো তোমাদের কি বলছি? তোমরা যেমন লিখে দাও না, কখনোই না ডাক্তারবাবু কারোর জিনিস দেখে না, টোকে না, টুকেও পাস করিনি কোনো দিন, ব্যাস আমার নিজের জিনিস, আমি প্রুভড, প্রমাণিত সব জায়গায়। আরও দেখাবো, আরও আছে, যাবো আসবো। তোমরা দেখছো তো এতক্ষণ তোমাদের ডায়েরি থেকে খুলে যে চারটা দেখালাম, এটা সেই চারটা। কত টাকা খরচা আমি করি দেখছো তো, এটা সেই চারটাই কষ্ট করে বানাচ্ছি, ভিডিও করার এখন কেউ নেই। আর এখানে আছে প্রায় 14-15 কেজির চার। এটা কত বড় গামলা, বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, এই পরিমাণ খরচা আমি করি। এই
टाका लगाता है। अब भाई देखिए, वही हम बोला है जो डायरी खुल के हमारा हम चार बनाता ही है, हम बिकता नहीं, कोई आदमी को थोड़ा सा देताও नहीं। আমি তোমাদেরও বলছি, আমি কিন্তু বেচি না, প্রচুর কস্টলি, প্রচুর কষ্ট করে বানাই। বয়স হয়েছে, একটা মিক্সি জ্বলে গেছে, আর একটা কিনতে হয়েছে, জয়পান আবার তৈরি করে এনে লাগাতে হবে। তাই তোমাদের বলছি, তোমাদের পরিষ্কার বলছি, তোমরা বানাও, তোমাদের ভালো লাগলে বানাও, যার ভালো লাগবে না বানাবে না। আর যারা যারা আটকাবে, যারা আমার সঙ্গে জড়িত রয়েছো বা দিন দিন আরও জড়িয়ে পড়ছো, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে রিলেশান হচ্ছে, তারা কমেন্টস করো, লাইক করো, শেয়ার করো, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আমার সময় হলে আমি দেখব, ভাব ভালোবাসা হবে, रिलेशन होगा ही, रिलेशन होने ही पड़ेगा हमारा साथ, क्योंकि हम यही सब्जेक्ट में आपको देता है, खुल्लम खुल्ला प्यार करता है, बाद में थोड़ा लुकाता है। अभी हम सीख गया कैसे लुकाएगा। इसी के लिए, भालो लगने के लिए एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, बेल आइकनটা টিপো, और जितना इच्छा शेयर करो। और तुम्हादेरो बोलছি, ভালো লাগলে लाइक शेयर कमेंट्स सबस्क्राइब करो। আমি তোমাদের যেরকম কথা বলি সেরকম বলবো। আবার বলছি, আমি কিন্তু বিক্রি করি না, প্রচুর বানিয়ে রাখি, একটু পুরনো হলে সেগুলো চালাই। ড্যাম, রিভার, পাশের পুকুর, আর পাশ তো বন্ধই করে দিয়েছি, এগুলো শেখাচ্ছি বলে। ফাঁকা পুকুরে বসবো, ওই 2-4 জন 5 জন পাশের পুকুরে মাছ ধরছে, ওরকম ভরা পুকুরে মাছ ধরে ওরকম দেখাবার আর দরকার নেই। অনেক দেখিয়ে দিয়েছি, অনেক পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি, এখন 60+ বয়সে এটা দেখাতে হবে না। আর এখানে আছে কি পরিমাণ চার দেখো, দুপুর 3:30 পৌনে 4টে বাজে। ব্যাস, এবার চান করবো, হাত ধোবো, ধারে পাশে কেউ ঘেঁষবে না। দেখো।